Kwa kukinga afya yako, tumia emballage biodegradable. Hapana kutumia tena sachet ama plastiki, ni kifo. Kivu Bio ndio suluhisho letu. Mezo ya biodegradable tuko na maemballage zenye ziko different za mingi sana kabisa. Hapa tuko na hii maemballage tunazitaka maemballage za biodegradable, wengine lugha wanazitaka vipapuro. Hivi vinabanatia ndani mafui, unapasha uza legime unaweka huko ndani. Hivi mwali ya yenyewe inatengenezwa kama mzuri sana. Tuko na wengine hapa za kidogo nimero ziko mingi na ziko tofauti. Tuko hapa na hii wengine mavikapo. Hii mavikapo ni vitu ya kutia ndani na posho za nguo kutike, unaweka huko ndani, unapaswa za viatu, ni vitu vya kalite. Tuko na makulere za mingi sana. Unapasha uza au wewe unajitilia hata logo ya mezo yako, ni vitu vinaleta sura ya bien sana vile yetu. Tuko na zingine sasa hizi masashe hapa. Haziko sasa sashe zingine. Hizi ni za biodegradable. Tunapatikana Kumeri ya Goma, Mutinga, kwa Semaore, Kituku na penginepo. Namba zetu ni 09 70 24 73 87, 09 74 54 88 29. Masoko zetu ma avenue na mito zetu zimeharibiwa na maplastiki. Pamoja tubadili hayo. Kivu Bio, maisha yetu. Mesdames, tunashukuru tena kwa kutufata kwa saa hizi ndani ya kipindi cha Kivu Bio, na nikiwaza ya kwamba nyie wote mko branche wakati kama hii juu ya kuzungumza kuhusu mazingira yetu. Leo pia tunapokea ndugu yetu, ama yeye ndiye directeur wa marketing wa Kivu Bio, ataweza kutueleza maneno mengi kuhusu ajali ya hii masashe tuko natumikisha hapa kwetu mjini Goma, hapa kwetu Bukavu, hapa kwetu Ruchuru, hapa kwetu Masisi na penginepo. Masashe zinaharibisha mazingira na ni sumu. Lakini haiko mingi ndaeleze ile maneno. Tuko naye deja hapa bwana Steven, karibu. Astare mpasha habari. Tunakukaribisha tena. Asante. Kunaweza kuwa gisi ujitambulishe mbele ya wasikilizaji wetu. Asante, kwa majina naitwa Steven Muindo, directeur marketing wa Societe Kivu Bio, na tumekuja tena kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu mazingira yetu kwa kipindi kama na hiki. Alors, leo hii unatuletea habari gani sisi watu wa Kongo? Kwa leo tutazungumzia kuhusu madhara ama uharibifu wa sashe kauchu kumazingira ama environment yetu. Kwa maana population yetu, wakaaji wetu, kama hivyo kila muda tunawafundisha kuhusu madhara ya hii sashe kauchu, tunaendelesha kwa sababu mpaka hivi population wengi habayaweza comprendre kama réellement sachet caoutchouc ni sumu kumaisha wanadamu, kumaisha donc ku environnement, ku wanyama na kumashamba. Alors, leo hii utakiangalia ndani ya mji wetu wa Goma, hapa ndani ya mji wetu wa Bukavu, ama Masisi, Ruchuru na penginepo, mpaka leo bado wakuwa na ile system ya kutumikisha maemballage biodegradable. Unaweza kuonesha bado watu wangaina tumikisha ile masashe zile za masumu, ajali gani inakuwa mbele yao? Asante kwa kunipa kauli, papa journaliste. Kama vile kila muda maandiko matakatifu inatuzungumzia kwamba taifa langu linapotea kwa ajili ya ukosefu wa maarufa. Hii sashe kauchu imekuwa sumu zaidi ya sumu. Kama vile nimetoka kusema tutazungumzia environment leo, na ndio kwenye mimi najibaze sana kwa mada ya leo. Kwa maana bila kuwa mu environment mzuri, hatutakuwa na afya nzuri. Hatutapata hewa ya kutakata yenye tutapumua, na kupata chakula ya kutoka mumai itakuwa nguvu.
et partout on dit souvent que l'eau c'est la vie. Mais wakati sachet inaonekana kuwa mingi mu mitoni, donc mu maruisson, mu ma riviere, mu malake, mu maosea, tuko na difficulté ya mingi sana kwa sababu hatuwezi ishi bila maji. Sasa kwa muda huu wakati mvula iko nanyesha, unakutanika mvula iko nakuya na masashe mingi, donc mvula inafaa migezi, ile migezi inakuya na masashe mingi, zile masashe zinajitupa mu ma riviere nazo zinaplonger zile masashe mu ma lake nayo inatransfere ku maosea. Na mu ile lake ndio mwenye muko samaki tunakula, ndio mwenye muko ndugu tunakula, ndio mwenye muko sambaza. Donc zile manimo aquatique zote zenye tunatumia zinapatikana mu maji. Na wakati ile sachet inakuwa mingi mu mai, ina créer gaz, iko sous forme ya gaz, donc samaki mule ndani inaanza respirer difficilement. Na ile air wala hewa yenye napumua inakuwa contamine na matiere yenye wanatengeneza mo sachet caoutchouc. Matiere yenye wanatengeneza mo sachet caoutchouc tunaita latex ou encore polyethylène. Ile polyethylène inakuya iko composé na gaz ou matière première yenye tunaita petrole. Alors wakati ile sachet na kawia mumai mulake, pole iko naenda ina affecte mai inaenda inapoteza nani yake, uzuri yake, inaanza kuwa contamine na ile gaze yenye imepatikana mwa ile sachet. Na wakati samaki inapumua haina maisha mrefu. Na ile mai wakati nakutanika iko mwele masashe mingi vile, sawa sisi wanadamu tunakunya masirtu hapa kwetu mjini Goma, hatukwake na mamitoni huko, mai yenye tunakunya inatoka mulaki. Wakati ile mai inakuwa contamine ama inalogwa na ile matiere yenye natengeneza sachet, directement kwa afya ya binadamu inaleta nayo consequences. Ndio. Na il arrive des fois que matio zetu za Regideso zinapatikana mulake. Pour que mai itoke mulake tuipate huku inchikavu, itapita mwa ile matio. Mais aussi longtemps ile lake inakuwa na masashe mingi, zile masashe zinaenda zinajitia mu matio, zinajitokea matio, de sorte que quantité ya mai yenye ilipashwa kutupa mu reservoir, unakutana kuna kwa diminution ya mai, njuko unakutana fasi moya au ndosho mai haikufika. Temu kakuko mai ndosho delestage na kuwa mingi. Sedi na zile masashe zenye zinaingia mu matio, mais pas seulement dans les tuyaux, mais aussi zinaendaka mu ma moteur, zile ma moteur zenye zina ma motopompe zenye zinasukuma mai. Wakati zile masashe zina boucher un peu partout, on aura difficile kupata mai ya kunywa. Na hata kama tukapata mai, itakuwa mai yenye ilisha logewa na zile masashe caoutchouc. Alors wakati sisi tunakunywa ile mai yenye iko contamine na sachet caoutchouc, directement inaleta madhara kwa afya zetu. Parfois unakutana watu wako wanakuwa na mafievre typhoide. Les fièvres typhoïdes watu habayue kama zinakuwa mjia gani. Mais la plupart des personnes aussi na wako banayua kama hii fièvre typhoïde iko di na mai ya uchafu. Sasa ile mai uchafu bato waweza comprendre que bienye binapoliwe ile mai, bienye binaribishi ile mai ni sachet caoutchouc. Ju gaze haiko nzuri kwa afya ya binadamu. Gaze haiko nzuri kwa afya ya wanyama. Na hii sachet yenye inatengenezewa na material tunaita polyethylène. Polyethylène yenye inatokana na gaz ou matière première qu'on appelle pétrole. Haitakuwa ya mzuri kwa afya ya binadamu. Ndo kwa maana tunaendelea kusensibiliser na kuelezea population yetu kwamba utilisation ya sachet caoutchouc ni zaidi ya sumu ku afya yetu. Uko nakutana la plupart ya mapubele zetu pour le moment. À 98% ziko composé na sachet caoutchouc. Ukaingia mvile ya Kinshasa parfois mai samvuli inanyesha. Vraiment ce n'est pas à dire. Sa mtu anaona kwa peke unaona kama kabisa kumutu mwenye iko na elimu, kumutu mwenye anayua usafi. Unakutana nono sachet haiko kitu kia kutumikisha. Unakutanaka mugezi yote inakuya
Donc inaweka zile masashe pamoja na kuzisukuma mufasi kwenye haiko mzuri kunani kwa afya ya watu. Hata mubalabala ibalabala papa journalist. Mvula ikanyesha uko Temwe. Hii masashe unakutanaka gizi iko hii. Donc inapangana fasi. Inapangana c'est comme si ilikuwa munini mkonkuru ya kukutaniana fasi fulani. C'est pourquoi nous comme nous vivons mu ville yenye chaque fois tunasema ni ville touristique à part Goma, Bukavu, fasi zingine zote haiko vizuri tuendelee tunaharibu mazingira kwa ajili ya kutumia masashe kauchu. Sashe kauchu chaque fois kama niko hapa na waelezea combien de fois ni adui ya udongo. Hatuwezi ishi bila mulimo. Hatuwezi weza donc pour que tupate chakula yenye iko bio. Donc des repas naturels tunabitosha mu shamba zenye hazina mo engrais chimique. Sasa population yetu ya ville de Goma, Bukavu et partout taer que bako wanatusikia. Est-ce que munapenda tuanze kuwa na shie budongo yetu ikuwe na dependre na engrais chimique sawa vile nchi zingine zenye Mungu hakuneemisha kuzipatia budongo yenye iko ndani mboleo ama engrais yenye inaweza permettre bao nabo bafe récolte bila engrais chimique? Ijapokuwa sisi tulibarikiwa, Mungu alitupatia budongo yetu yenye iko mboleo. Mais sasa si wenyewe kwa ajili ya utilisation ya sachet kauchu iko na permettre ke ile mboleo yenye na kuwaka mwele budongo ile sachet kauchu nende inayetufe. Parce que wakati mulimaji anakamata shamba anaingia shambani anaenda lima kwa ajili ya kuweka mumea ndani. Kama shamba inakuwa entouré na masashe ama shamba iko mu masashe mingi iko nguvu sana hata mlimaji aweke mboleo ya yeye mshamba yake iko nguvu sana produit parce que ile sachet inakuwaka na miaka santa kubudongo juu ijdecompose. Meme le corbeau nani kibombobombo kio peke njo kiko kinamaliza ile miaka. Mais sachet iko capable ya kwenda au-delà ya ile miaka 100. Alors c'est pourquoi population yetu kokote mnaweza kuwa mko mnatusikia, kokote mnaweza kuwa mko, sachet kauchu ni zaidi ya sumu kwa environment yetu. Zaidi ya sumu sana. Kumbe, gizi tufanye tuache utilisation ya sachet kauchu, tuingie mu utilisation ya emballage biodegradable. Kwa maana hii emballage biodegradable haina madhara yoyote. Ata ukaitilize uitupe fasi kulitupa, mvuli ikanyesha itaidecompose. Hata kama ukamaliza kuitumikisha, kokote unaweza kuwa umeitupa bila mvula, jua ikakuwa ya mingi, itadecompose ile nani emballage bio na haitakuwa na madhara yoyote. Kama iliangukia mulake, ni chakula kwa wanyama wanaopatikana majini. Kila mwaka njoo kitu kenye nilimina sawa kila mara kuinforme wakati niko hapa ku plateau. Kila mwaka tunahesabiaka 1,5 million de poissons des animaux vivants dans l'eau zenye zinakufaka. Contenu na hii sachet kauchu yenye inaloga maji yenye samaki zenyewe zinakunywa. 1,5 million de poissons des animaux zenye zinaishi mu maji zenye zinakufaka para. Vous imaginez maintenant fois nombre d'années, kama ni 100 ans, c'est combien de poissons qu'on aura perdu? Ni samaki nyingi. Na wakati zile samaki zinakufa vile, il n'y a plus moyen que sisi wanadamu wakati wapeshere wanaingia mulaki kwa kwenda kutega, kuvua, iko nguvu sana wapate samaki, wapate ndugu, wapate kabambari, ile chakula nyingine tusajeka paske hii sachet kauchu imekuwa nayo adui kwa ile vifugo vinaishi majini. Alors population yetu kokote munakuwa sagizi binatoka kusema mujisikie aleze na huru kuutilize emballage biodegradable. Munasikia musentir à l'aise ya kuutilize kani ma papier ndio itakuwa emballage yenyewe uikamate avec nini en étant content. Bien sûr munasema kwa sachet na seria mamingi mais mnaona ma inconvénient. Akuongeza kitu kingine munakumbuka Bukavu kura ile endaka juu ya nini juu ile masashe kene ngeo ba motere kule wale matribine jifayo kata kura 2 jours antena nini baanze kusenga unasengele masashe machupa manini
Donc haiko kitu ya mzuri juu yetu sie wanadamu. Sasa watu kunajiuliza hiyo yenyewe Kivu Bio ni service ya environnement au ni ingine tu service moja yenye kwa hapa Goma? Non, tunatumika na service ya environnement juu tunasenire mazingira. Donc tuko mu environnement na wakati tuko mu environnement c'est parce que tulikutana tukaendelea hivi à la longue tutakia jikutanika tulishakuwa muinchi mwa hivi yenye kupata na mvula kunyesha muinchi na kuwa nguvu parce que même à travers hii sachet ina permettre que kuingia mu ma dynamo za nani za makabine ya kura zina réduire nani ya kura nini ya kura. Donc moto yenye tunaweza kuwa nayo ina ireduire, wakati ina ireduire vile onora difficile kupigisha resho no congélateur zitakuwa na magumu ya kufonctionner, na wakati tunafikia ku niveau que tuko na difficulté ya kuutiliser ma resho tunakuwa nazo, tunakuwa ku stade ya kuutiliser makala, na makala tunaipata kupitia miti na muvile mnaye hamkwake miti. Wakati tunafikia ku stade ya kusema keno tupigishe makala, manake pale ni kuingia mu mafore bananza kata miti. Ile miti banaifanya kitu tu banatengenezaka makala, banaichoma kisha banatuletea makala. Ile miti bakisha ikata pale kwenye balikata ile miti bila kupanda kwa ingine, wakati pori inaisha complètement, tunakuwa klima inakuwa shosa yote. Unakutanika kunaanza kuwa maperturbations za klima. Tuko mu saison de pluie mais unakutana mvula ndio inanyesha. Tuko mu saison de saison sèche unakutanika mvula ndio inanyesha. Kuna kwa perturbation ya klima konteni na ile miti banakata, ijapokuwa miti ndio inatuletea mvula. Bamingi habayui. Mvula inakuya konteni na miti mezosi. Mazingira yetu tunapata hewa mzuri ya kupumua ni kwa ajili kwa sababu miti ndio inatusaidia kupata hewa. Ndio. Umewakati sasa hii sachet inakuwa ku niveau, inakuwa à la base yenye inaacha tunaanza kuwa na krize ya kura, tunaanza kuwa na krize ya mai, tunaanza kuwa na krize ya chakula, tunaanza kuwa na krize ya vitu mingi. Mais aussi j'ai oublié que hii nani faso watu wako banafanya kwa ajili ya kujitosha kwa ile charge ya imondisi yenye iko inakuwa mu lupango zetu. Ile system ya kulunguza sachet bana trier ma sachet, banasema tulunguze hizi masachet pour que tuangalie faso gani tunaweza deboucher ama tunaweza jiseparer na hii uchafu. Ni makosa ya zaidi ya sana tena sana, kwa maana zile masachet sasa tunazikamataka wakati mnazitia fasi ya kuzichomea, ile moshi ya ile sachet wakati inachangana na mazingira, mtu anapita atapumua ile moshi. Mwenye alichoma alitia mshale mwa ile masashe naye atapumua kwa ile moshi. Ile moshi iko très toxique ku sante ya binadamu. Sawa vile kila mara mimi nasema, wakati unawasha ile sachet itakuletea kikohozi. Ukisha kohoa ile moshi yote inaingia kumafafa yako mupumu. Wakati nafika kumafafa, qu'est-ce que ça va faire là-bas? Mafafa ni matundu. Na wakati ile matundu inakuwa bouché, ile moshi iko na role ya kwenda kuetufe ile matundu pour que mtu asipate gizi ya kurespire. Na wakati pumuzi inakosekana, donc zile matundu zisha kuwa bouché na pofu. Ile pofu ina permettre mtu kukohola. Ukisha kohola, kikohozi kinaendelea vile. Kwa bahati mbaya kama mahormone za mtu haziko diri, unakia kutanika ile kikohozi inajidevelope, inazala nani yenye tunaita magonjwa ya tuberculose. Tuberculose inaleta cancer ni kifo parce que cancer haina dawa. Tout ça a été dit na ile moshi ya ile sachet caoutchouc. Alors, batu benye banatumikisha ama banatengeneza zile masashe maizine, mainchi zenye zinatengeneza masashe caoutchouc haba zitumikishaki. Fasi yoyote kwenye wanatengeneza hizi masashe kauchu, hakuna hata siku moja ushasikia fasi kwenye wanaitumikisha. Na watu wakataka wafanye utafiti, waingie ku Google, waangalie waulize mapei zenye zinatumikisha, zinaproduce masashe. Eske zinazitumikishaka? Batakwambia hapana. Inchi zote zenye ziko develope, tuseme inchi za Muafrika, le pays de Grand Lac, hakuna fasi wanatumikisha ile masashe.
Na muma inchi zingine ma Europe, ma Bulaya fasi hakuna fasi wanatumikisha sachet kauchu. Mais les objectifs des personnes benye banatengeneza zile makauchu ni kupenda bazisukume mkongo parce que banawe kama bakongomani ndio habaya iwa secret ya hii sachet kauchu. Na ndio kwa maana banaisukuma huku baanze kuiuzishia huku. Mais aussi nous allons aussi féliciter la population yetu bamoya bamoya baishanza zoea banaji adapter parce que tuko tunapata maappel quelquefois fasi nyingine tuko na besoin ya ile emballage ya biodegradable. Tuna remercier population yetu sana na tunaendelea kubaomba mutumikishe emballage biodegradable. Alors wakati tunakuwa tunafikia ku niveau ki sachet kitu kia 200 francs kitu kia 500 francs kiko kinaacha tunaingia mu hospitali kukonsome makuta zingine zingetusaidia kufamie iko donc haina maana yoyote. C'est pourquoi kuna kutanika na ba viongozi wa masomo, ba directeur, ba médecin, abo baisha comprendre que sachet kauchu ni zaidi ya sumu. La fois passée hapa ku responsable wa masomo ya nani ya Un Jour Nouveau. Aliita alikuwa anafuata emission, akashukuru sana mpaka kalomba koma tunaweza kiafa ile séance ku masomo tuongee na ba élèves na ba mwalimu tufe sensibilisation ku école yake angalie dans quel préalable mu cantine zabo za masomo banaweza weka mo emballage biodégradable na batoke mu emballage nani sachet caoutchouc. Vous vous rappelez si vous lipita combien de fois prophète qu'on a sema que on ne veut plus que les élèves continuent à utiliser ma gourde en plastique. C'est parce qu'ils savent bien ma effet zazile ma plastique. Parce que les autorités ba masomo banayua kama mtoto une fois kaendelea na hii sachet en tout cas nani avenir yake kungambo ya intellectualisme itakuwa chini sana. Hospital onanzirie hakuna hospital hapo unaweza enda kuko na sachet bakupokea kwa ile hospital. Hospital ya kweli ya mabongo utaenda nayo kuna problem. Mbona ya mabongo na apule moma banaanza kamata ligi banaanza kopia. Mtu anaenda na kopia Kenya ameona kwa voisin. Nabo za mingi nabo bako banaitika tena ile masachet caoutchouc. Alors, est-ce que population ici se pose question? Pourquoi les sachets caoutchouc ziko zinakataliwa fasi nyingine? Papa journaliste, je me suis rappelé un bonjour yenye balikuwa wanauzisha hizi masachet caoutchouc donc masake kikapu. Balikuwa wanazuzisha moya 500 francs. Mais pour le moment, on a fini par constater que bananza uzisha nani 1500 francs. Donc bonus manaki bananza fa bonus ou entre autres soldes. Parce que avec l'État, il y a des massages batazikata. Alors, Kivu Bio ina disposé ma emballage biodégradable muvile ya Goma, Bukavu na kokote ambako kunaweza kuwa necessité ya utilisation ya emballage biodégradable tuko amezia kupafika. Na mwenye kuna lazima ya kuipata, anaweza eta kunamba gani? Okay, mwenye iko na lazima ya kupata emballage ya biodégradable tunakuwa na ma prix de vente ndio tulianza nazo, mais tunautiliser aussi ma numero. Tunakuwa na prix de vente hapa ku mairie kwa hii mabutike za mpya wanajenga pale mairie de Goma. D'accord. Tunakuwa na prix de vente kwa Semaore, Moropo Semaore. Ile nani Goma tu. Goma toujours. Tunakuwa na prix de vente à la Nine mu marché à la Nine ku étage kuko nani porte moya mkubwa, mais aussi à part ile tunakuwa na agence ya transfert d'argent. Tuna ile agence tuliconstate que muvile yetu pour le moment iko un peu difficile ba opérateur économique kukuwa banatumana franka zao sawa vile Chine, sawa vile Hong Kong, sawa vile Uganda, sawa vile Tanzania, sawa vile Dubai, sawa vile Kampala, sawa vile Rwanda, Kigali, Tanzania. Kivu Bio inatia ile agence ya transfert ya makuta mvile ya Goma na biro ya ile agence de transfert d'argent inapatikana Alanine pale kwenye mimi nakwambia tuko na mulango kabambi ya Kivu Bio ya mambalaje za biodégradable, mais aussi tunafanya na échange de monnaie. Ukakuwa na makongomani unapenda uzitumane kushini, tuko na franga za bashinwa, ukapenda ufe ile échange vile utapata. Ukapenda ufe exchange makongomani $, tuko ma franga za Tanzania, Burundi, fasi yote ile monnaie tuko nayo kwa Kivu Bio. Alors cadre toujours ya kusaidia population yetu wasikie wako à l'aise,
wakafika pale, kama alipenda kutransfere franga zake Chine, antuka ile agence iko pale, akajisikia kama ni gari yake ndio atanunua, akapenda Japon ndio atatumana makuta zake, kama ni Dubai, kama ni wapi, ile agence ya transfer d'argent inapatikana kwetu kwa Kivu Bio, haijalishi monnaie yenye atatuma. Alors na numero za telefone tunatumikisha ni 097 45 48 829, 097 45 48 829, na numero ya pili ni 099 74 65 190, 099 74 65 190. Sasa population nasema wakati unafanya hii unawaelezea kuhusu kuingia ndani ya hospitali, farmasi au baisha jiretoji wa mweko ule mapapiwa kidogo, me ule mwali ndoza birai musoko. Atebea mkikapo au mko na kikapo mtu ndoza kwa birai ya musoko. Paske umwele masaki kikapo nasaidia batu. Kiukweli papa journaliste, Kivu Bio sawa gizi mnasemaka ni societe, haiko kakitu kadogo. Tunakuwa na plus de 18 catégories d'emballage. Okay. Tunakuwa na emballage yenye ina remplacer saki kikapo. Nzuri sana kwa kubeba. Inaweza ingia ndani birai, inaweza ingia ndani maragi. Donc iko multi usage. Na unaweza maliza kuitumikisha, unaifula, unaweka kujua, inakauka. Ikisha kauka unaweza itumikisha tena kesho. Alors, apare ile, Kivu Bio inakuwa na emballage bio za mkoa za bamotari. Bale bamotari tu banavala zile masashe. Kivu Bio sie tumekuwa na ile emballage ya bio yenye motari anaweza vala ya kufunika miguu. Maki ni emballage mzuri sana. A la prochaine sana ndafika hapa ndaleta ile echantillon tutaivala na mtaona mzuri yayo. A part ça, Kivu Bio anakuwa donc beaucoup de catégories d'emballage. Et bientôt là, wakati manager iko natoka Chine, atakia na zile mambalaje za bio zenye zina remplacer ile hisashe ya noir. Na ile nyingine watu wanaitilize kwa ajili ya kuona gizi population yetu inaweza kuwa mazingira mazuri. Meki ukweli kila jari, kila kategori yote ya sachet iko kwa Kivu Bio. Tunafika mwisho kipindi, ungesema nini ya mwisho kwa leo paske unajua ya kwamba hapa kwetu wakati ni wakati, mbele wakati si wakati, nyuma wakati si wakati. Ndio, na sawa vile wengine wanasema wakati ni makuta. Ndio. Alors, jambo la mwisho lenye tunaweza ambia population yetu, mkuje kwa wingi, mkaribia milango ya Kivu Bio iko wazi kwa kuwapokea. Iwe kwa ajili ya kukamata mambalaje, ya kuuza mambalaje biodegradable, karibu. Iwe kwa ajili ya kutransfere makuta zenu mumainchi zote, kupase makomande zenu, ziwe za magari Chine, Japon, fasi yoyote, karibu kwa milango ya Kivu Bio agence iko. Mais aussi tunaprofite kusalimia nani yetu, watu yetu, wateja yetu, partenaire wetu sawa vile Amigo Bukavu. Amigo Bukavu wanati-utiliser maemballage za biodegradable à 90%. Donc Amigo Bukavu, bonjour là-bas où vous êtes. Na Blendo, Papa Ouseni, vous êtes là, en tout cas, nos salutations, mais aussi na kuba pharmacien benye bana utiliser maemballage biodegradable, na population yetu kwa ujumla, tunawasalimu na tunawakaribisha kwenye milango ya Kivu Bio, sans oublier boulangerie P-Ange. Boulangerie P-Ange inapatikana hapa chini ya RTNC. Na wao wanaitilize maemballage biodegradable. Tunawasalimu nyinyi wote. Chao chao. Ilikuwa kipindi kienu cha Kivu Bio, nikiwaza kila mtu anasikia namna gani yafaa tuweze kuproteger mazingira zetu na tuanze kutumikisha maemballage biodegradable. Tutakutana tena juma ijayo. Asanti, kwa irini. Kwa kukinga afya yako, tumia emballage biodegradable. Hapana kutumia tena sachet ama plastic. Ni kifo. Kivu Bio ndio suluhisho letu. Mezo ya biodegradable tuko na maemballage zenye ziko different za mingi sana kabisa. Hapa tuko na hii
Maambalaje tunazitaka maambalaje za biodegradable, wengine lugha wanazitaka vipapuro. Hivi banatiaka ndani mafui, unapasha uza legime unaweka humu ndani. Hivi kumwali ya kinye vinye inatengenezwa kama mzuri sana. Tuko na wengine hapa za kidogo, nimero ziko mingi na ziko tofauti. Tuko hapa na hii wengine mabikapo. Hii mabikapo ni vitu ya kutia ndani, unapasha za nguo kutike, unaweka humu ndani, unapasha za viatu, ni vitu vya kalite. Tuko na makulere za mingi sana. Unapasha uza au peko unajitilia hata logo ya mezo yako, ni vitu vinaleta sura ya bien sana vile yetu. Tuko na zingine sasa, hizi masashe hapa haziko sasa sashe zingine. Hizi ni za biodegradable. Tunapatikana Kumeri ya Goma, Lutinga, kwa Semaore, Kituku na penginepo. Namba zetu ni 09 70 24 73 87, 09 74 54 88 29. Masoko zetu na avenue na mito zetu zimeharibiwa na maplastik. Pamoja tubadili hayo. Kivu Bio, maisha yetu.